बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा और ये मिडिल ईस्ट से ये खबर है। MBS मोहम्मद बिन सलमान, इनको दुनिया MBS के नाम से जानती है। इनके बारे में मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनकी बड़ी अजीब शख्सियत है और ये अजीब तरीके से सऊदी अरेबिया के सोचने के अंदाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, द ब्रसेल्स टाइम के अंदर एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसको आप निकालें, आप पढ़ें, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। बड़ा डिटेल आर्टिकल है और ये सोमवार के दिन 10 तारीख को 10 अगस्त को ये शाया किया गया है। आसिफुल्लाह खान ने इसको लिखा है। अब ये जो द ब्रसेल्स टाइम के अंदर आर्टिकल लिखा गया है, ये बता रहा है कि सऊदी अरब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अरब दुनिया और इजराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज करते हैं। सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल और अरब ममालिक के बीच में ताल्लुकात को बेहतर कर दे, सूरत-ए-हाल को नॉर्मल कर दे। ये इस अखबार का जो हेडलाइन है वो ये है और फिर बहुत सारी डिटेल मौजूद है। एक्चुअली MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, इनका जब पहली दफा लोगों के सामने इनका राज खुला तो वो 2018 में इनका एक इंटरव्यू था जो इन्होंने द अटलांटिक को दिया था। इस इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये शख्स इजराइल के बारे में उस तरह नहीं सोचता जैसे बाकी अरब ममालिक या अरब के रहने वाले लोग सोचते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनियों के हवाले से और इजराइल के बारे में जो अपना इंटरव्यू दिया था अटलांटिक में, उसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल अपनी सरजमीन में और अमन तौर पे जिंदगी गुजारने के हकदार हैं। इजराइली अपनी सरजमीन में, पहले तो हम ये कहते थे कि ये फलस्तीनियों की सरजमीन है, इजराइली यहाँ पे काबिज है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में पहली मर्तबा कहा कि इजराइली अपनी सरजमीन में पुरअमन तौर पर जिंदगी गुजारने के हकदार हैं। उनका हक तस्लीम किया। इसके ऊपर बड़ी ले दे हुई, लेकिन उन्होंने इस बयान को वापस नहीं लिया। अब इसी द ब्रसेल्स टाइम के अंदर ये लिखा गया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त की एक पॉलिसी है जिसकी वजह से इजराइल और सऊदी अरब करीब तर होते चले जा रहे हैं। यानी वो ये समझते हैं कि इजराइल का दुश्मन भी ईरान है और सऊदी अरब भी अपना दुश्मन ईरान को समझता है, लिहाजा तो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ गिमिक है, असल बात कुछ और है और असल कारोबार कुछ और है। उन चीजों की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा। अब जरा थोड़ा सा आप हैरड्स एक जो है वो जरीदा है, उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल छपा है ज़ेवी बारेल का। ये एक जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, बड़े सीनियर तजियाकार हैं। इन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है सऊदी अरब की, उसके ऊपर एनालिसिस किया है। इनका ये कहना है कि सऊदी अरब इजराइल के लिए एक ड्रीम स्टेट साबित हुआ है, ख्वाबों की एक रियासत सऊदी अरब इजराइल के लिए साबित हुआ है। इजराइल को इस वक्त सऊदी अरब से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं मिल सकता। सबसे बेहतर इत्तेहादी इजराइल के लिए इस वक्त सऊदी अरेबिया है और उसने इजराइल के दुश्मन, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और सऊदी अरब उसके साथ लड़ता है। इजराइल का फायदा होता है। फिर लबनान के वजीर आजम का तख्ता उलटने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जो हिजबुल्लाह के साथ पिछले चंद सालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात के साथ अपना हुकूमत चला रहे थे और वो तख्ता उलटने में अपना रोल प्ले किया सऊदी अरेबिया ने। इस पे इजराइल बहुत खुश है। जो काम इजराइल नहीं कर सकता था वो सऊदी अरब ने उसको करके दिया। हत्ता कि यहाँ तक लिखा है ज़ेवी बारेल ने कि दुनिया में अमेरिका समेत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इजराइल के लिए इससे ज्यादा काम कर सकता और इतने आजम के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा हो या ईरान के खिलाफ सरगर्म हो। अब उसने यमन में भी जंग की, यमनियों के लिए नहीं की, ईरान से मुखालफत के नाम के ऊपर की। तो सऊदी अरब किसी भी लेवल तक जा रहा है इजराइल की सपोर्ट के लिए। खित्ते में हर उस लड़ाई का हिस्सा बन रहा है जिस लड़ाई में इजराइल ऑटोमेटिकली, जिस तरफ इजराइल खड़ा होता है उसी तरफ सऊदी अरब जाके खड़ा हो जाता है। और ये MBS की पॉलिसी है, मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी है जो वहां पे चल रही है। 2 ड्रामा सीरियल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, उनका मैं जिक्र कर दूं कि द 7th एग्जिट और उम्मे हारून, ये 2 ड्रामा सऊदी अरब में चले हैं रमजान मुबारक में और इसमें यहूदियों के साथ नरम गोशा दिखाया गया है और कोशिश की गई है कि अरब दुनिया के यहूदियों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। अरब जो अवाम है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया है, फलस्तीनियों ने बड़ा एहतजाज किया है और फिर बाद में इनको एक स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा सऊदी अरब की हुकूमत को, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये काम रोका नहीं, इस काम को आगे बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सऊदी अरब में एक अखबार निकलता है, उसका नाम है अरब न्यूज़। ये आप देख रहे हैं, उसका अरब न्यूज़ के नाम से एक अखबार निकलता है सऊदी अरब में। उसमें शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम नामी एक आलिम दीन है और ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जो रॉयल फैमिली है उसके साथ। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सऊदी अखबार अरब न्यूज़ में। अब उसमें उन्होंने कुरान और सुन्नत से ये साबित करने की कोशिश की कि यहूदियों समेत दीगर मज़ाहिब के अरकान के साथ आम कारोबारी और दोस्ताना ताल्लुकात में शिरकत जायज है, जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था। हमारे यहूदी भाइयों के साथ, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं एग्जैक्टली वही लफ्ज बोल रहा हूँ, हमारे यहूदी भाइयों के साथ हम मुआहिदों
اور باہمی تعاون کو نتیجہ خیز بناتے ہیں. ہم ان سے والہانہ محبت اور ان کا احترام کرتے ہیں. سیاست سے دور ہٹ کر ہمارا اصول ہے اور سیاست سے دور ہٹ کے ہم ان کا والہانہ محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں, اور یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, اس میں مداخلت نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الکریم, جو ایک مذہبی اسکالر ہیں اور جو شاہی خاندان ہے اس کے بہت قریب ہیں, MBS کے بہت قریب ہیں محمد بن سلمان کے. اور انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ سائن کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں, اور یہ مسلمانوں کی اس دور میں بہت بڑی کامیابی تھی, اور جو اقلیتوں اور یہودیوں کو مذہبی اور سول حقوق فراہم کرتا ہے وہ معاہدہ مدینہ منورہ کے اندر وقار کے ساتھ امت کے ایک حصے کے طور پہ رہنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. میں ایگزیکٹ ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, وقار کے ساتھ امت کے ایک حصے کے طور پر رہنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. یہ باتیں کی ہیں سعودی عرب کے اندر موجود ایک مذہبی اسکالر مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم نے. ان کی تصویر آپ دیکھ لیں, اور سعودی اخبار عرب نیوز کے اندر ان کا یہ انٹرویو چھپا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت کچھ اور کہا, میں اب زیادہ بولوں گا تو آپ کا دل آزاری ہوگی, آپ کا دل دکھے گا. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جن کے ساتھ یہ تعلقات بنانے کی, شراکت داری کی اور کاروبار کرنے کی بات کر رہے ہیں, جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی طرح ہمیں ان کے حقوق دینے ہیں, وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ویسٹ بینک میں کیا کر رہے ہیں, غزہ کی پٹی میں کیا کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم ڈھایا ہے, بیروت میں انہوں نے کتنا بڑا دھماکہ کر کے کتنا نقصان کیا ہے, ایران میں وہ کس طرح کا شورش پھیلانا چاہتے ہیں, عراق میں انہوں نے کیا کیا ہے, مصر میں, شام میں, لیبیا میں, ہر جگہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ بات انہوں نے نہیں دیکھی. کیا انہوں نے نہیں دیکھی کہ فلسطینی بچے دوائیوں کے لیے, فلسطینی بچے خوراک کے لیے, فلسطینی بچے بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی سہولت نہیں مل رہی. بہت بڑی بڑی دیواریں بنا کے انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا ہے, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی بھائی, اور ان کے ساتھ تعلقات بھی, ان کے ساتھ کاروبار بھی. اس شرط کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا, ان حالات کے اندر تو نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ایک آزاد ریاست ہے. جب مسلمانوں کے پاس ایک آزاد ریاست تھی تو وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے, امت کا درد ان کے اندر ہوتا تھا. اور اب یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور سعودی عرب کو اور عربوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں کہ آپ یہودیوں کے ساتھ دوستی کر لیں, چاہے وہ آپ کے بچوں کو روزانہ قتل کریں, چاہے وہ آپ کی خواتین کی عصمت دری کریں, چاہے وہ آپ کی عبادت گاہوں کو پامال کریں, چاہے وہ آپ کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور ان کے انسانی حقوق کے ساتھ کھیلیں. لیکن آپ کو یہ درس دیا جا رہا ہے اور اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, آپ ان کا احترام کریں. تو یہ جو ہے ایک ڈفرنٹ قسم کا نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے. محمد بن سلمان یہ کیوں کر رہے ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ایک رشیا کے بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں, نامور مصنف ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں. ان کا نام ہے میخائل بورس. یہ پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے, ان کے آرٹیکلز بہت زبردست ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, یہ ٹویٹ آپ دیکھیں, اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا پاکستان ڈونٹ ڈیل ود MBS, he is responsible for much deaths and destruction in the region and forming alliance with the India and Israel while being a puppet of United States. It is better for Pakistan to establish good relations with other countries which are deteriorating due to Arab interests. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو محمد بن سلمان کے ساتھ معاملہ یا ڈیل نہیں کرنی چاہیے. وہ خطے میں سب سے زیادہ ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار ہے اور امریکہ کی کٹ پتلی کے طور پہ بھارت اور اسرائیل کا اتحادی ہے. پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ان دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرے جو عرب مفادات کی وجہ سے بہت خراب ہو چکے ہیں یا جو بھگت رہے ہیں عرب مفادات کی بھینٹ جو چڑھے ہوئے ممالک, ان کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات استوار کر کے ایک نیا اتحاد بنائے. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ ایک روسی تجزیہ کار کا تجزیہ ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ محمد بن سلمان یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں. یہ تعلقات وہ اس بہانے سے نارملائز کر رہے ہیں. اس وقت جو ان کے پاس بہانہ ہے, وہ بہانہ ان کے پاس اس وقت یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے پڑیں گے, اور اسرائیل کے ساتھ جتنے تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے فلسطینیوں کو ان کے حقوق اتنی جلدی ملیں گے. یہ وہ بہانہ ہے جو محمد بن سلمان سب کو دے رہے ہیں, سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن مشرق وسطیٰ کے جو ماہرین ہیں, چاہے وہ دفاعی ماہرین ہیں, چاہے وہ تجزیہ کار ہیں, چاہے وہ لکھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ فلاسفرز ہیں, کوئی بھی لوگ ہیں, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ محمد بن سلمان ان کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں. دراصل ان کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. وہ اب مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے, وہ صرف آل سعود کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنے خاندان اور اپنی اقتدار کے لیے بات کر رہے ہیں. اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں, جو وجوہات مختلف اخبارات میں چھپی ہیں. دا پروجیکٹ سنڈیکیٹ کے اندر یہ آرٹیکل چھپا ہے, دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو MBS. اب وہ جو وجوہات بتا رہے ہیں کہ MBS کے مطابق دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, تو چند وجوہات ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ تیل کی جو قیمت تھی وہ دنیا میں کم ہوتی جائے گی. الیکٹرک گاڑیاں آنے کے بعد, الیکٹرک مشینری بننے کے بعد, جو دیگر ذرائع آ رہے ہیں انرجی کے, ان کے بعد یہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی اور تیل نکالنے پہ پیسے زیادہ لگیں گے اور بکے گا سستا. تو تیل کا کاروبار ہو جائے گا ٹھپ آنے والے 10-20 سال کے اندر. تو پھر عربوں کے پاس کیا ہوگا امیر ہونے کے لیے؟ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات بنائیں ان ملکوں کے ساتھ جن کے پاس بہت زیادہ دولت اور کاروبار ہے, اور ان کے ساتھ کاروباری شراکت میں جا کے ایک نئے طرح سے سعودی عرب کو کاروباری دنیا کے اندر لے جائیں اور پیسہ بنائیں, اپنے خاندان کے اقتدار کو بچائیں, اپنے روپے پیسے کو بچائیں, اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل دوسرے طریقوں سے کریں. اسی لیے وہ سعودی عرب کے اندر خواتین کا گاڑی چلانا ہو, سینما کھولنا ہو یا دیگر بہت ساری
एक्टिविटीज हैं रिपोर्ट होती रहती हैं, ये सारी चीजें वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में करवा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तेल की जरूरत खत्म हो गई तो क्या उनका अल्लाह ताला से ईमान उठ गया है? हो सकता है अल्लाह ताला उनको इससे बेहतर कोई और चीज दे दे जिससे वो इससे भी ज्यादा अमीर हो जाए, लेकिन वो दुनिया के असबाब की तरफ जा रहे हैं। वो इजराइल से ताल्लुकात इसलिए बना रहे हैं कि वो कारोबार करके अमीर रहना चाहते हैं, जो उनकी मजबूरी है। दूसरा एक प्रॉब्लम उनको ये है, उनको लगता है कि फलस्तीन के मसले के ऊपर जो गुस्सा है नौजवानों में पूरे अरब ममालिक के अंदर, ये सऊदी अरब के अंदर भी बहुत अरसे से दबा हुआ है। अगर ये चिंगारी भड़क गई और इसमें एक आग लग गई तो फिर शाही खानदान को नौजवानों से कोई नहीं बचा सकेगा। सऊदी अरब के नौजवान इंतहाई जज्बाती हैं फलस्तीन को लेकर, और उसकी सराउंडिंग में जितने मुल्क हैं वहां पे भी इसी किस्म के जज्बात हैं। अब अगर ये जज्बात भड़क उठते हैं तो इन नौजवानों को कौन संभालेगा? जिस तरह दीगर ममालिक के अंदर तहरीक आई है, अगर रॉयल फैमिली के खिलाफ भी कोई तहरीक खड़ी हो जाती है, और ये तभी खड़ी होगी जब उनके पास पैसा नहीं होगा, जब उनके पास वसाइल नहीं होंगे, तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस तहरीक को दबाने के लिए उनको एक सोच की तब्दीली की जरूरत है, जिसकी तरफ वो अभी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरफ वो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये दीन का रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये वो रास्ता नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए थे। इस मुल्क के ऊपर और इसके हुक्मरानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और वो उस जिम्मेदारी से जी चुरा रहे हैं, उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन कब तक मोड़ेंगे? आखिर किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर कोई और उठा लेगा तो फिर सऊदी अरब के ये हुक्मरान पीछे रह जाएंगे और मुसलमानों को कोई और लीड करेगा, और उसके लिए 2-3 मुतबादल क़यादतें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, जिनमें तैयब उर्दवान जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।